अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं हम आपको इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म के ऊपर। आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है ना, वो थोड़ा सा यूनिक है और थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि जिस तरह हमारी देसी गाय है, उसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 7 से 8 लीटर है। जो देसी गाय है हमारी, बाज़ की 12 लीटर भी होती होगी, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हम एवरेज गाय की बात कर रहे हैं तो 7 से 8 लीटर उसकी मिल्किंग कैपेसिटी है। तो लेकिन जो फ्रीजियन है, जो गोरे ने उस पर काम किया है, जो ऑस्ट्रेलियन है या डच है या अमेरिकन है, उसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो 20 से शुरू होती है और 50 लीटर तक जाती है। ठीक है, एक्सेप्शनल 50 से ऊपर भी चली जाती हैं। तो उसकी एवरेज हम कह सकते हैं कि तकरीबन इस 25 और 30, और हमारी जो देसी गाय है उसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 8 से 8 लीटर कर लें या मैक्सिमम चलें 10 कर लें। तो अब ये जो एवोल्यूशन हुआ है, जो इर्तिका का अमल हुआ, जो साइंस ने काम किया और जो वेस्ट ने काम किया, गोरे ने काम किया गाय के ऊपर, और हम नहीं कर सके क्या, और वो चीज़ हमने मिस कर दी। और अब ऑस्ट्रेलियन काऊ दुनिया में मशहूर है और अमेरिकन मशहूर है, डच मशहूर है। क्या बकरी के ऊपर हम ऐसी कोई एफर्ट कर सकते हैं? जो जितनी दुनिया फार्मिंग कर ही रही है, तो क्या वो ऐसी कोई बकरी बना सकते हैं कि जिसके अंदर इस तरह की एवोल्यूशन दूध वाइज हो जाए? तो डॉक्टर साहब मौजूद है हमारे पास। इनको हम क्यों पकड़ा इस टॉपिक के लिए? ये माशाल्लाह PhD कर रहे हैं गोट के अंदर, तो इनसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता और कोई नहीं हमें बेहतर गाइड्स कर सकता। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये सुन तो लिया आपने सवाल, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये पॉसिबल है? क्या हम ऐसी बकरी बना सकते हैं? वो गाय वाली जो हम हर ट्रेन मिस कर देते हैं, तरक्की की हर वो ट्रेन जो हमें पकड़नी चाहिए हम वो मिस कर देते हैं। ठीक है, तो चलें, ये ट्रेन क्या हम पकड़ सकते हैं? चांस है हमारे पास? क्या हम ऐसी बकरी बना के दुनिया को दे सकते हैं जो दूध में एटलीस्ट 10 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर तक, या चलो 6 लीटर तक जा सके? लोग क्लेम तो करते हैं 6 वाला, बहुत एक दो मैंने देखा है कि जगहों पे क्लेम करते हैं, लेकिन वो क्लेम, मुझे सच्ची बात है, को बहुत क्लियर नज़र नहीं आता। वो बस वो क्लेम ही है। जो दो नॉर्मल बकरी हमें आज तक नज़र आई, अब यहाँ पे हमने पूरे पाकिस्तान से ढूंढ के ब्रीड हमने इकट्ठी की है। मैक्सिमम जो आई है वो 5 लीटर की, जो यूनिफॉर्म है। एक्सेप्शनल एक वक्त में कोई बकरी 6 किलो दे दे दूध, तो 6 लीटर दे दे, मैं उसको नहीं कहता कि जी वो है। जो यूनिफॉर्म है वो मैक्सिमम 4-5 लीटर की आती है, जो हाई ब्रीड है, बहुत हाई ब्रीड। क्या हम इसको 10 लीटर इससे ऊपर, क्या हम एक ये ऑस्ट्रेलियन काऊ, डच काऊ, इस तरह हम पाकिस्तानी बकरी ऐसी बना सकते हैं जो दुनिया में मशहूर हो गए? ये सबसे ज़्यादा जो दूध देती है वो पाकिस्तानी बकरी दे रही है, और बीतल। सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये नहीं हो सकता, ये डूएबल है, किया जा सकता है। लेकिन बात ये है कि ये आपने खुद जैसे कहा, ये एक इर्तिकाई अमल है। ठीक है, ये एकदम से नहीं होता ना। ठीक है, इसमें जनरेशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, तो जनरेशंस के बाद जाके इसका फल मिलता है, आपको आउटपुट आती है। ठीक। सॉरी, मैं यहाँ पे रोकूंगा आपको। क्या गोरा भी जनरेशंस लगाई हैं उसने इसको? एग्जैक्टली जनरेशंस लगी हैं इसके ऊपर ना। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं हुआ कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करें और फिर अगली ब्रीड जो आपके पास आए वो इलीट हो जाए। ये नहीं होता। ये इसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में सिलेक्शन। ठीक है, आपको चुनने पड़ते हैं ऐसे जानवर जिनके इलीट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो करेक्टर, जैसे दूध की अगर आप बात कर रहे हैं, आप दूध वाला करेक्टर फोकस करके आपको जानवर चुनने पड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, देन उनको इलीट क्लास के जानवर चुन के उनको हमने एक करेक्टर दूध वाला सिलेक्ट कर लिया है, उसी को फोकस करके हम आगे ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, अगली ब्रीड, अगली ब्रीड, अगली ब्रीड, हर ब्रीड में, हर जनरेशन में उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ठीक है, तो ये एक लंबा टाइम लगता है, ये गवर्नमेंट का करने का काम होता है। ठीक है, या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके पास फंडिंग है, जिनके पास पैसा है, जो लगा सकते हैं, जिनको ये जल्दी नहीं है कि रिजल्ट्स 10 साल बाद मिलेंगे या 20 साल बाद मिलेंगे या 50 बाद मिलेंगे। ठीक है, एक फार्मर अगर ये करने लगेगा तो फार्मर को अपनी इकोनॉमिक्स देखनी होती है। ठीक है, तो वो इतने बड़े लेवल पे और इतने लंबे टाइम के लिए फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे अपने फार्म पे। लोग कर रहे हैं, लोग कोशिशें करते हैं। बकरी में एक एग्जांपल है, दूध में भी है और गोश्त में भी है। ठीक है, गोश्त में बोर है। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने बनाई। ठीक है, और पूरी दुनिया में अभी चल रही है। ठीक है,
تو بور میں انہوں نے وہ کریکٹر سلیکٹ کیا جو گوشت بنانے سے ریلیٹڈ تھے، وزن اور اس کی ہائٹ کم ہے، وڈتھ زیادہ ہے، لمبی ہڈیاں جو ہے وہ ویل ڈیولپ نہیں ہے، چوڑی ہڈیاں ویل ڈیولپڈ ہیں، ٹھیک ہے کافی سارے ڈیٹیلڈ میں کریکٹرسٹک ہوتے ہیں گوشت والے جانور کے، تو وہ انہوں نے سلیکشن کر کے ایک بریڈ بنائی، پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ٹھیک ہے لیکن پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی اجازت نہیں دیتے اس کو پاکستان میں لے کر آنے کی، ٹھیک ہے اپنی بریڈ کو کنزرویشن کا ایشو ہے اور اس طرح. ہوں تو دودھ میں بھی سانن ہے، سانن بنی ہوئی ہے، ترکی کی بریڈ ہے، بہت اچھی بریڈ ہے، چھوٹی سی بکری ہے اور 5-6 لیٹر دودھ دیتی ہے، چیز اس کا پوری دنیا میں جاتا ہے، سانن بھی پوری دنیا میں جا رہی ہے. پاکستان میں شاید سانن آئی تھی، گورنمنٹ نے اجازت دی تھی لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے ہم نا، وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، گورنمنٹ کی نظر ہو گیا. تو گوشت میں بھی ایسے ہی ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ منیمم 10 12 15 یا 20 سال تک کا اس میں ٹینیور ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ویزیبل رزلٹ آئیں گے کہ اس میں یہ چیز آپ نے امپروو کر لی ہے. اور پھر گوشت کی اگر بات کریں نا، گوشت میں صرف ایک کریکٹر آپ کو نہیں سلیکٹ کرنا پڑتا، اس کے پیرالل کریکٹر بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ڈیزیز کے اگینسٹ امیونٹی بھی دیکھنی ہے، آپ نے اس کی فیڈ کنورژن بھی دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی جو کڈنگ ہے وہ کڈنگ ایز ہوتی ہے، پیرٹی نمبر آف کڈز، بچے کتنے دیتا ہے، بہت سارے اور چیزیں بھی آپ نے ساتھ ساتھ سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں. جیسے گائے میں انہوں نے فریزین میں صرف دودھ نہیں بڑھایا، اس میں اس نے اس کی جو ریپروڈکشن ہے اس کو بھی دیکھا ہے کہ بچہ کیری کیسے کرتی ہے، ابارشنس کے ریٹ کیا ہیں، کنسیپشن ریٹ کیا ہے، ریپیٹ کتنی ہوتی ہے، فیڈ کی کنورژن کیسی ہے، فٹ اور لیگس کے کیا ایشو ہیں. بہت سارے پیرالل کریکٹرز ہوتے ہیں. تو پہلے آپ ایک کو فوکس کرتے ہیں، کوئی 2-3 کریکٹر اور کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ایک بریڈ میں آپ کو سارے کریکٹر تو ملتے نہیں ہیں، لازمی بات ہے آپ نے مختلف بریڈ سے جمع کرنے ہیں. بالکل صحیح. تو 10 سال میں آپ ایک کریکٹر بلڈ کرتے ہیں، اگلے 15 سال میں آپ دوسرا کرتے ہیں، 3 سال میں چوتھا کرتے ہیں، تو یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس میں جا کے پھر بھی بریڈ بن بھی جاتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ چیلنجز پھر بھی رہتے ہی ہیں. جیسے فریزین کے چیلنجز ابھی بہت سارے رہتے ہیں، لیکن اسٹل وہ سکسیزفل بریڈ ہے. ٹھیک. تو فارمر کوشش کر رہے ہیں، لیکن فارمر کی جو کوشش ہے وہ نیشنل لیول پہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. وہ کتنے جانور اس طرح کے بنائے گا یا تیار کرے گا؟ ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ کرے گی، گورنمنٹ انٹرسٹ لے گی تبھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں سم اپ کروں آپ کی گفتگو کا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھی اور جو بکری کو اگر آپ 10 لیٹر پہ لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کرنا ہوگا کہ اچھے پہلے تو جانور لیں جن کی اچھی دودھ کی وہ ہے، ان کو آپس میں بریڈ کرائیں اور بہتر سے بہتر بریڈنگ کراتے چلے جائیں. اور یہ پاسبل ہے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ پیورٹی آپ بریڈ کی قائم رکھیں اور اس میں صبر کرنا پڑے گا آپ کو. سر ہم شروع کریں گے ریکارڈ کیپنگ سے. ٹھیک ہے. کہ ہم ہر چیز اپنی ریکارڈ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اچھی کون سی ہے. بالکل اندازے کی بیس پہ یہ کام ہونے والے نہیں، اس میں فیکٹ اور فگرز دینے پڑتے ہیں جو ایکچوئل ہوں. ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں اس کا وزن کرتے ہیں پیدا ہوتے، ٹھیک ہو یا گیا. کتنے لوگ ہیں جو ماں کا پریگنینسی میں ویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنا ویٹ ہو رہا ہے، کتنا جو ٹھیک. بچہ پیدا ہوا، پھر منتھلی ویٹ کتنا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خوراک کتنی کھا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو FCR کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو پہلے ریکارڈ کیپنگ ہوگی، فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ کی پلاننگ ہوگی، پھر آپ آگے بڑھیں گے. تو ہم تو ابھی ریکارڈ کیپنگ سے بھی پیچھے کھڑے ہیں، ہم تو چیزیں لکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کیا گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسی کوشش تو نہیں ہو رہی کہ خواہش موجود ہے؟ خواہش تو ہوتی ہی ہے، پروجیکٹ بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، پالیسیز بھی بنتی ہیں، سارا کچھ. گورنمنٹ میں ایگزیکیوشن کے ایشو ہوتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، کام اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے. ڈاکومنٹیشن تو کی حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس میں پرابلم ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. تو جو مگر جو سمری ہے وہ یہ کہ کوئی اگر اس کو کرنا چاہتا ہے اور بنانا چاہتا ہے، جو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اور باقی فارمرز بھی کوشش کر رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو میں ایک بات پہلے کی تھی کہ جتنے فارمر ہیں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی بجائے کولیبریشنز کریں. بالکل ٹھیک. ایک دوسرے کے اگینسٹ جانے کے بجائے ان کی سپورٹ بنے، ساتھ کھڑے ہوں گے، مل کے 4 لوگ اکٹھے ہوں گے نا تو آپ اپنا ٹائم بچا لیں گے. ٹھیک ہے، ایک بندے نے اپنا کام کیا ہوا، دوسرے نے اپنا کیا، تیسرے نے اپنا، چوتھے نے اپنا، جب چاروں کے کام مل جائیں گے ایک جگہ پہ نا، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کچھ فروٹفل چیز نظر آ جائے گی. تو فارمرز اگر آپس میں کولیبریشنز کرتے ہیں،
ٹھیک ہے कंपटीशन की हद तक कंपटीशन करें, सारी दुनिया में कंपटीशन होते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन इस तरह के होते हैं जैसे ब्रीड कंपटीशन है, शो एनिमल्स, दुनिया पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। दूध वाले जानवर, गोश्त वाले जानवर या ब्रीड के अंदर जो कंपटीशन होते हैं, सारी दुनिया में हेल्दी कंपटीशंस होते हैं, वो ज़रूर करें, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, कंपटीशन लगे। जो कंपटीशन आप खुद ही अपने पास बना के बैठे होते हैं, उसका ना आपको कोई फ़ायदा है ना किसी दूसरे को फ़ायदा है। वो कंपटीशन करवाते हैं एनकरेज करने के लिए कि यार देखो उसने ये टारगेट अचीव कर लिया, हम भी कोशिश करें, हम भी अपना जोर लगाएं, या उसकी डायरेक्शन क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे, हम कोई इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। वो कंपटीशन का ये मकसद होता है। तो कोलैबोरेशंस डेवलप करें फार्मर्स आपस में, ठीक है। किसी के पास अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो अपने पास लेके ना बैठे, उसको दें। वैसे भी इन ब्रीडिंग के नुकसान होते हैं, जानवरों में डिफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने कोई चीज़ आप समझते हैं, आप क्लेम करते हैं कि आपके पास ये चीज़ एक्सेप्शनल है, उसको अपनी कम्युनिटी में शेयर करें, ठीक है, और डिलीवर करें, ठीक है। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे तो तब तक ये ख्वाहिश ही रह जाएगी इम्प्रूवमेंट वाली, फिर इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स में आप खेलते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट कहीं पे नहीं, जो हम सालों से खेल रहे हैं। सालों से खेल रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, एक तो ये कि कोलैबोरेशन फार्मर्स आपस में करें, वो काम जो एक साल में हमने करना है, फिर दूसरा साल लगेगा, तीसरा साल, 4 सालों में कोई ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव को हम 4 फार्मर्स आपस में मिलकर डिवाइड कर लें, ठीक है। तो वो जो उसको कहते हैं कि पैरेलल हम काम करना शुरू कर दें, तो हम टाइम को बचा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि छोटा फार्मर बड़ा फार्मर मिल जाएं, कोलैबोरेशन करें और आपस में टास्क को डिवाइड करें। तो हमारे यहाँ भी बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलियन काओ और ऑस्ट्रेलियन जो या अमेरिकन काओ या डच काओ है, हम भी बीतल को उस जगह पे लेके जा सकते हैं जो पाकिस्तान में हमारी शनाख्त बने। और ये वही जो बात हम करते हैं पहले कि अगर नेशनल इकॉनमी में कोई रोल बकरी फार्मिंग प्ले कर सकती है तो यही कर सकती है कि फिर हम अपनी बकरी को जो है वो इवॉल्व कराएं और इंटरनेशनल लेवल पे इस जगह पे लेके आएँ कि वी शुड बी प्राउड ऑफ कि जी हमने कोई काम किया, रहता देन के जो हम ये जो नाक मुंह और ये चीज़ें गोल करने में लगे हुए हैं। ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपकी सजेशन क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अगली गुफ्तगू में हम आपके व्यूअर्स आपकी फीडबैक को भी डाल लें और आपको भी इस इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का हिस्सा बना दें। थैंक यू जी, हाफिज़।